V3 jusqu'à Vn, le vecteur bien sûr de E, tel que, par exemple, P, par exemple, prenons par exemple C1 égale V1, V2 jusqu'à Vn est une base de E. Ça ferait bien. Donc, ici, bien sûr, il y a le théorème de base incomplète. Bien. Donc, les versions, une matrice de F dans la base C1. Donc, la matrice de F dans la base C1 s'écrit bien sûr comme ça. Bien sûr, on a bien sûr A au le V1. Bien sûr, parce que bien sûr, par exemple, F de V1 égale à lambda fois V1. Pardon, on a ici V1 et lambda. Lambda, attention. Bien sûr, lambda ou la racine de bien sûr point caractéristique. Bien sûr, c'est la racine de point caractéristique. Alors, une valeur propre. C'est niveau lambda. Et bien sûr, on a les autres zéros. Pourquoi? Parce que il y a une racine de point caractéristique, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire parce qu'il y a F de V1 égale à lambda fois V1. Il y a F de V1, lambda fois V1. Il y a pas les lambda les autres zéros. Et bien sûr, ça, bien sûr, donc, comme ça, bien sûr, on va bien sûr les éléments. Donc, on va les commettre le bloc. Bien sûr, on va des éléments, par exemple, quelconque, par exemple, on note A1, A2, le domaine A2. Bien sûr, jusqu'à AN. Bien sûr, on a N-1 élément. Ou bien sûr, la matrice qu'on a, par exemple, en note A. Ça ferait bien. Donc, la matrice, bien sûr, a le point caractéristique dans son cas, bien sûr, égal à quoi? Donc, PF de X s'écrit, bien sûr, on dit tout simplement, dire bien sûr, diagonale moins X. Donc, c'est-à-dire lambda moins X fois bien sûr déterminant. Bien sûr, on a déterminant bien sûr de la matrice par bloc ou le produit bien sûr du déterminant. Déterminant de ça fois déterminant de ça. C'est un seul élément et ça fois bien sûr déterminant bien sûr le A moins X fois l'identité ou laquelle autre n moins A. Attention, parce que bien sûr, la matrice des conjugés qu'on a d'autres n moins A. Bien. Ça par exemple on note. Donc ça lambda moins X fois par exemple pour une caractéristique de G. Ok. Et bien sûr OG. Donc il y a une mettre ça théorème. Donc مسح التيوريم. نخلي التيوريم مسحت لي هذه البلاصه هذه. بيصح التيوريم بغيت نخلي لكم باش نديروا ليكزامبل وتبقاو تشوفوا في هادشي. بيان. دونك مسح هادشي. دونك شمن تكون لحد الان مدوختكمش داكشي يعني بسيط. قلنا بيان سور او نكتب لكم شنو هي او جي ان endomorphisme représenté par la matrice, par exemple, dans la base. Par exemple, on note K, par exemple, égale bien sûr, bien sûr les vecteurs les prendre V2, V jusqu'à Vn. Il sera au maintenant. Moi, les vecteurs bien sûr. V2, V3 jusqu'à Vn. Oui ou non? Attention, mais deux من V1 حيت هنا bien sûr G واحد l'endomorphisme ديال من واحد l'espace vectoriel ولكن هذاك l'espace vectoriel de dimension n-1. يعني لاحظوا معايا مشى واحد الديمونسيون هو ça يعني تبقى لي dimension n-1. Bien. Donc j'ai un endomorphisme représenté par A dans la base K égale à V2, V3, Vn. Or, شوف معايا, or pour les noms caractéristiques de F et Sandy, bien sûr d'après
l'hypothèse, on suppose Sandy. Alors, polynôme caractéristique de f, pardon, de g, est aussi Sandy. Oui ou non? Pourquoi? شوف معايا مزيان. باش تكون هذه ساندي يعني خاص تيكري كوم برودوي ديال دي بولينوم دو دوغري 1. يعني هذه بيان سور دو دوغري 1 دونك هذه بيان سور خاص تيكري كوم برودوي دو بولينوم دو دوغري 1 سي يعني هذه دو سيكري كوم برودوي دو بولينوم دو دوغري 1 سي راها ساندي حيت باسكو يعني هذه خاصها تكون ساندي سي دونك سا فوا بولينوم ساندي ايكال بولينوم ساندي بيان سي دونك يعني بيان سور هادشي اللي بغينا. Bien sûr, d'après l'hypothèse de récurrence, que le résultat est vrai à l'ordre n-1. C'est-à-dire, bien sûr, à l'ordre n-1, il y a un polynôme ou le J, l'endomorphisme G, est trigonalisable. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, G est trigonalisable, tout simplement. Trigonalisable. Oui ou non? Parce que bien sûr l'hypothèse de récurrence حنا افترضنا هذاك الشيء عندنا يعني ولكن l'autre n-1 دابا غنمونطريو l'autre n. Donc G est trigonalisable alors il existe واحد الباس par exemple on note par exemple K ولا نديرو H non KH je sais pas si تقريبا شي نوطاج تكون ماجيسكيل F par exemple F لا نديرو par exemple سي درنا سي ياك ديرو سي 2 epsilon 2 jusqu'à epsilon n bien sûr هادوك لي فيكتور دونك bien sûr ولكن bien sûr ماشي bien sûr غادي تكون bien sûr هادوك لي فيكتور ديال واحد ليسباس فيكتوريال de dimension n-1. Oui ou non? Bien. Donc, tel que, bien sûr, il existe tel que la matrice de Z dans la base C2 est triangulaire. Quoi? Triangulaire quoi? Et triangulaire supérieur. Et par définition. D'où la matrice de F dans la base, par exemple, on note C3, s'écrit bien sûr, on a lambda et les autres 0, et bien sûr, on a une matrice triangulaire, par exemple, on va dire un semia, ou le khalé bhalka, bien sûr, on a les coefficients A2, A2. هنا غير يعني نوطاسيون اوكي يعني باش تفرقوا يعني بغيت نبسط لكم الامور شي درت لكم هاد بيان سور هكا قسمت لكم A2 A3 jusqu'à AN bien sûr هنا تكون لا ماتريس de G dans la base C2 وهادي bien sûr راه تكون bien sûr triangulaire supérieur est une matrice triangulaire supérieur d'où le résultat اوكي يعني هذه اللي كانت ماتريس triangulaire supérieur يعني هنا غيكونوا لي زيرو انا مع افيك هاد لي زيرو دونك التالي غتكون triangulaire supérieur وهذه هي بيان سور هي الديفينيسيون ديال ماتريس ديال ان اندومورفيزم trigonalisable ainsi F est trigonalisable. Donc bien sûr كما قلت لكم في الاول بيان سور لا ريسيبروك فيه الخدمه مي راه حتى هو كيف ما شفتو يعني ساهل ماشي حاجه صعيبه دونك كنتمنى لكم بسطت الامور. بيان سور هاد سي 3 واحد الباس بيان سور سي 3 غادي يكون فيه بيان سور واحد الفيكتور في 1 وهادو الفيكتور ولكن اتونسيون راه ماشي هما ابسيلون 2 ابسيلون جوسكا ابسيلون ان نو 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 باسكو هادو لي فيكتور ديال واحد ليسباس فيكتوريال دو ديمونسيون ان موان 1 اتونسيون يعني بيان سور غادي يكونوا هادو والفوق ديالهم دونك بيان سور ابسيلون 2 بيان سور غادي هادي والفوق ديالو غيكون بيان سور واحد لي كويفيسيون بيان باش يعني يكونوا ابارتونون ا ليسباس فيكتوريال او اوكي بيان دونك هادشي اللي عطيتكم سي 3 شحال كيساوي
Bien, avec bien sûr ça est une base de E. Donc je vais vous faire une démonstration. Donc on va bien sûr نكتب لكم واحد ليكزومبل باش تفهموا bien sûr هاد trigonalisation.